Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldo ning Martes kay king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngening ugtupo o ngening gat panapo natin tamong special guest. Pero man po bayo ni king ere Tita Day, Sister Daisy Enriquez, ing head na po ning ing field coordinator na ning Commission on Catechesis. Maya paugto po, manibayo ko, dati-dati, magandang gabi po. Ngayon ay Maya paugto, magandang Tita Day, naman masyadong bayo kasi naman umpisa naman ng Kwentuhang Katoliko, aben ako man Kenny. Sa bagay. Oo naman, so I'm glad to be back for today, no? At ako'y nagagalak na kahit papano ay makakabigay din ako ng liwanag tungkol sa mga iba-ibang question tungkol sa ating ginagawa sa field work. Opo, syempre, kasi panayanda naman din kay katamong kalugurang katikista nung nanulareng updates. Ing assignment na puntita Day, o Sister Daisy, ngening Aldo ngay ni, i-update na katamo kayong malilyari on the ground, on the field. Kasi, naman umpisa yung Kwentuhang Katoliko, ing original title na pa kanito, eneman mi ere, Kwentuhang Katikista. Nung naning gagawan dareng, katikista on the ground. Aliwa mo itang, baluta naman nung naning content malagwang pisabyan ng content. Pero naning reality, naning malilyari talaga on the field. So, Tita Ding istong tao, the right person to tell us what is happening on the ground. Tita Day, atin kasing ikit ko noretang listahan dareng atin ba yung vicar foreigns, etc. Kay ba't deng vicariates tamo, balo ko, pupunta lang niyo po rin deng pila na, wari, every year talagang dudurutan nyo ring vicariate. Ikwento yun naman po kasi sasabihin nyo kay kami, wari, atin updating. Atin po. Per vicariate. Nano po yung rin nasabihin ng updating ay may pagkwento kayo? Dakalibre sabihin ta. Wala mo package siya ito So, kami nga doang Father Bong Feliciano, yung kaya na yung our dear Father Bong, amin mista na ay, naman makiramdam na sigurado yan. Yes. Maya pa, ugto po, among. So, kami po nga dwa, kami po yung tandem when it comes to updating. So, since na ako po mag-take over as field coordinator, ang po among Bong po kayong field na field director. Yeah. So, we came up with a project ay nga mi po, amo kabud updating. Maging Unified Reformation Program, which includes inputs po at inyong pala mo seminar, aside from updating nung nanong ping malilyari, nung naning achievements, nung naning kulang, karen vicariates. Karin mag-attend lang ang ganang parishes under each vicariate. So, may gumpisa kami po niyan 2014. Okay. Inke kami pong, pininaos keng Unified Reformation Program. Buri mi pong talagang i-achieve kaya ni, nanti mo po gayang sign of the cross. Hanggang katikistan pare-pareho, I observe mi po, pare-pareho yung the way you do the sign of the cross. Ating atyan, ating king puso. So, kinarify mi pong Father yan. And then, why are we Catholics? Then, kahit katikista mo, pero sometimes it's so hard to explain na pare-pareho pa makibat nung wapin neo, na ano po yung namo oto Katoliko tamo. So, now, detanggang pong midi na ng updating seminar kaya tapong topic sa ita, thank God, balo da nepo, pare-pareho na kaya po pakibat bilang katikista. Why we are Catholics and how the proper way of making the sign of the cross. Makanyang po niya, unified. At inaos mi naman reformation, balutan na nga po gana pong kaya kami itiro, gana pong topics mi, I'm sure balutan na rin katikista. But, we just have to emphasize some topics wherein pare-pareho pin. Pare-pareho nung review. And then, nung nanong pang maleta mo, ating pa, ay pala balo yun. So, di at least balo din So, yung ating yung kaya katamong inputs,
maging unified, maging pare-pareho, ela mako-confuse din kay katamong audience. Ela mako-confuse din kay katamong anak. Kasi, ba't sabi ng kay kanya nga tiyaning sign of the cross? Bakit sabi ng makanin? Di ta kabagay ito. Opo. It is becoming a confusion. It's giving confusion po. So, that is naman the dapat. Opo. So, at yun na kepo ken third year kanyan. Ay, Tita Day. Third year. Menong pisata mo po. 2014. 14, Opo. 15, 16. So, yarining pa third year. Yari Many net. fourth year na po yung In 2017. Niluluba summer ini supposed to be mag-start na kami kayong for 2017 na Unified Reformation Program. On the way na po rin topics ay discuss me. Pisasabihan mi na pong Father Bong. Aha. Pero pasadahan tala po nung nanularetan. What was the first one? Yeah, the first one is about, kasi hindi mo, yung kaya katamong tuturo, as ka, yan, makakirandam na rin katikis, I'm sure na, it is, when we teach, kapag patsepo tuturo tamo, yung kaya katamo pong tuturo, at luyang dimension, yung faith tamo, pinitang doctrines, morals, worship. Okay. Because, why did God create us? To know Him, to love Him, to serve Him. So, kanila po mitutugma itang formation, worship, and service. O ngayon po, itang first year, kaya kami pong binyet tungkol yakeng formation o yung itang to know Him. It is about the 12 articles of faith. Tapin, sign of the cross, sampo pa po itang why am I Catholic. And on the second half, tiro mila po kayong spirituality of a catechist, which is very important. Ampong the joy of being a catechist. Uy, exciting. And Malamo I'm kaya. sure may excite lang naman din kayong tiro. Opo. And then, sanapin po ne. And then, 2015, we gave the topic about sacraments po. Yapin kayong worship. So, paano mong mapapatibay yung pananampalataya mo? Siyempre, dahil sa iyong pagdadasal, pag-attend ng misa, yung mga worship natin, yun ang pampatibay o vitamin ng ating pananampalataya. And the second half, yung sa hapon, ay tungkol naman sa prayer. Wherein, in-explain namin yung ibig sabihin ng Our Father. Yun. So, iba-ibang uri ng prayer. Meron din. Nandun lahat. In-explain namin. So, lagi kaming hati ni Father Bong. Okay. Siya yung sa umaga, ako yung sa hapon. Oo. And then, sa yung nakaraan na year, Last year po. opo, yung last year ay tungkol sa Decalogue o yung 10 Ay, Commandments. pasibayo. Decalogue. Opo, Deca, 10. 10. Okay. So, 10 Commandments po tayo. So, yun ang sa morals, di ba? So, doon sa 10 Commandment, in-explain po namin isa-isa kung anong ibig sabihin na deeper meaning ng bawat kautusan ng Panginoon. So, pesadahan nyo po. Pesadahan nila. Just to review. Banta pare-pareho tamo explain. Then catechist pare-pareho explain. Potang matuturo. Lalo na rin nga ng balati. And for adult catechists, importante yan naman po yun eh. No, nanula reta nga. Hay? Era balamu it's a man balamu guideline for life. Balamu ata. Burikin damdaman ng question and answer portion. Ating ko pong open forum. Atin kami po. Usually, dening ang timoren ni part nung among bongdeng makanyan. So, mag-enjoy la pong mangutang. Balo yun naman, Father Bong, very lively yung speaker yan. Mag-enjoy la po na yung makanyan nga. Balo na pong i-explain na down to earth deng questions ang pong deng kaya katamong topics. So, then kay katang katekiste, at least naman nakakakit ko po, masaya lawling alababalo. Very lightly explained, pero kay masanting po. Ay, talaga naman. Opo. Napin, ay, Tita Day, kay ba't na po yung break tamo po ta? Kutnanda kayo po nung kumusta laret ang updating yung per vicariate. Opo. I'm sure, dakal kayo kwento. One vicariate, hundreds of stories. Yes. Isto makanyan. Kasi, den katikista tamo, love na love dong kukwento rin karelang tuturo mo naman isto makanyan. Lalo na, nung mitatak karelatang den nga anak ng naning gagawan da. Uy, la mismo. Ning experience da, king sarili rang pamanuro, king pamagkatikista da. Kareng listeners tamo po, text nila po rin kay kayong pakibat. O rin po rin kay kaming kutang. Nung katikista kayo po, attend kayo po, tinagon kayong updating at kumusta naman po itang kay kayong tegunan na updating ay ita. Nung ko man po katikista, nanula rin topics, aburi yung ma-update ko sana o nung puta naman natin kayong curious questions or suggestions mo naman. Nano po, puta tin makiramdam kay katamong lola o imada rening nakamag-aral. At bisala naman sigurong maki-update or puta abalitan da ka rening
kumari da o nung kanino man ngatin updating pin ay kasi ning kay event yan kay paroke ay maluwat pa piadjantana nung nano yung updating ay ta o nanula po deta sige makyape ko po keng kami pipagkwentuan text yula po deng kayong pakibat questions comments o nano mang kwento kareni pong numbers tamo. Apo, ang smart po, i-apining 0918-351-8282. Again, 0918-351-8282. Sa Globe naman po ay 0915-954-1303. 0915-954-1303. At sa Sun naman po ay 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan, text yula po rin kayong pakibat. Panayan mila po kabang mag-break tamo. I've seen every tear that you've cried, the fears and the failures you struggled to hide, the worthiness doubted beneath all that pride, the visions and dreams left behind. I know your remorse and regret, the secrets and stories you ache to forget. So many people you died to be at. I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. How faultless you are in my eyes, so gentle and guiltless, so perfect and prized. There's so much to love that you don't realize. My child, my beloved, my pride, a future with so much in store, a gift those around you are so grateful for. Nothing can alter that forevermore. I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. Forever and ever, I choose you. Just as you are, I choose you. Again and again, I will choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you love yourself as somebody
Magbalik tamo po ngeni kaya ni pamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station at kayabe kay pamurin po Sister Daisy Enriquez ing Field Coordinator ning Commission on Catechesis. Tita Day, sundo tayo po kay katamong pipagkwentuhan. Sige, take it away. Makanano na po kasi, istong updating, ikayo yung pupunta ka rin katikista o rin katikista ilang papuntan tamo kaya ni King Archdiocese. Ali, nyapin very exciting yung field work kasi bagya ako mo buri, lilibot ko. Kaya kami nga doang Father Bong Ingkay, pupunta ka rin, mamisita. At the same time, yung purpose mi ka rin, banta, nabibisita mi laka, kit mi nung naning situation na ka rin So, alang naman panenang ilang papunta lang tamo rugon, malatiyan kay katang office. So, mas masanti makatipon la, para akakit mi. Bawa mo, metong pa ka rin masanting na ning may kaka-time ka, may kaka-chance la para feel mo naman mo na tatanggapan da ka. Nakasanting itang feeling na nita. Okay. You are welcome. Ay, just kono, in hospitality, daya mo rugo kaya atawaran ng kanya maning feeling. Ing masanting po itong makanya nakakit talaga yung sitwasyon on the Opo. ground din. Nung pa rin la, hindi mo yung parish holda, o nung ka rin kayo mag-hold, kay ba't kanita. Huling mas malapit ka rin parokyada. Tang mas comfortable la siguro. Ang popang, may kakuno. Ay, tapin. Tsaka, nung nanumaning kwento da kayo, malagwang i-validate. Kasi That's akit on the mo ground. ng tambing. Ayan yung ako excited ko nga balunan la rin kwento nga rin. Pero, makanyan man Tita Day, niya mo muna kayo pong updating for the first year, 2014 yapin po ita. Opo. 2014, alagapanan nyo nga po rin vicariate? Atin pong miela ko, nuling bahayo-bahayo ya pa kanita yung St. Augustine Opo. Isto ay po mirasa na, which ngayon work out de po yung schedule na maging atluya pong pamamunta kanya nuling first, second, and third batch, fourth batch tanang opo niya, makanyan la pong magkasakit mag-decide, uling at that time, era pabalo nung nining in charge, sampu alala pang kay kanita, director keng karelang. So anyway, understandable naman po ita. Willing na kaya man pong Father Bong para puntalan nila and give them the series from 1 to 3 and then the 4th. At dakal pa naman po panahon bala mo yata updating crash course yata itong makanyan niya. Pero okay yan naman po ita kasi para po ka rin kay katamong makiramdam yung St. Augustine Vicariate. Yung kabayo tamong Vicariate kay ni King Archdiocese. Bala mo, katuglong na yata nitang kay katamong bayong programa itang ing parokya, abe-abe sa Salpantaya kasi nanula ring Vicariate at nanulangan po ring atim tamo pong listahan Tita Day kareng Vicariate kay ni King Archdiocese na atin tamo po listahan na malyari tamong basan kareng kay katamong listeners. So, sano po rin nanulangan po rin ng Vicariates tamo pilan la. All in all, very symbolic pa mo 12. 12 which means complete. 12 la rin vicariates na nagay katamong Archdiocese, and they are the Blessed Trinity, Christ the King, Holy Family, St. Augustine, Holy Redeemer, Holy Spirit, Mary, Help of Christians, Sacred Heart, St. John Vianney, St. John the Beloved, St. Joseph, at saka ing Virgen de los Remedios. So, buridala po nga balo rin kaida, Vicar Foreign or Alina? Pwede po siguro announce tayo next time. Pero interesting kasi, huling atin tamong 12 vicariates. So, bala mo, tailor fit yan 12 Yes, vicariates, 1 vicariate per month. Makanyan po yung gagawan nyo? Ali naman, depende depende yung karelang availability nung nga duwandang schedule. Neng kaya pa mo makatugma kang schedule ng Father Bong niya yung malyari rugo, solo flight ko. Ay, okay, mo po ita. Enjoy naman istong makanyan. Pero, interesting, or is it scheduled? Dante mo, yung gagawan tamo, first quarter, dapat mayari no rin Ali po, basta't nano mo po itang kaya niya. Neng kaya, anti mo for 2014, neng kaya, detarugong aliwa, 2015 minuadi, nanuling kanita dyan mo availability da. But as long as they are able to to have that particular updating, bibiyamin naman po. Basta't importante po, makompleto ito. Yan. Interesting.
Pero Tita Day, balikan tano po ret ang topics na nung nanularetang darasan tamo per vicariate. So itang first year, itang akwen tuyupin. Nano na pong pasibayo? Itang 12 Articles of Faith, yapin yung Apostles' Creed. Nung pinanlap, 12 na naman tan Yes. So, 12. So, sinimemila retang mialiwang articles na from the first hanggang po tang kinlalam na ning kekatang Apostles' Creed. Which is karinde po talagang rin kekatamo. Kasi tamo po, mo, katikis ka. Kay dugpahan na kaning tanong ning kutang. Opo, tutoy. So, may nga rin ang doktor, buri mo gusto nga tilang kitang keka, tambing may pakibat ang balang makokontento ang pumipapasno. Tungkol kayong physical na panandaman. Kaya naman mong spiritual, makanya niyang kaya katam bilang katikisa, papakibatan tamo, nung nanutang tungkol kayong spirituality na ning kaya katam, ning kasabi tamo, yung mangutang. O bang kanta, so kaya na yung sarilit, makanyan mo, kailangan pala makanini, ita po may spirituality na po yung moral side na ning neto nga tao. Okay, but tuki-tuki, ita pong after that, 2015, nano na pong pasibayo yung topic? Yung kayong 2015, yapin itang sacraments, ang pong prayer, yapin ang tungkol kayong worship. Opo, so nandin pesadahan talang bagya. Pero atin kayong specific atatandanan, may raise sa issue o kwento, tungkol kayo ng pamanuro ka rin sacraments, medyo atin difficulty o malagwa mo o kaya nung atin lang kwento rin kay katamong katikista. Atin kaya imaging kutang very common. Kaya rin sacraments kutang dakang father bong kanita. Mong, sano po yung muna? First communion o kumpil? Mamalwat na kung kanong kutang na talagang mareraise pa na yan. O neng later on po balang pigmitingan dane. I stand corrected pero ako as far as I was informed, pigmitingan dane rin pari yan at they came up with the decision na discretion na nakanuning ning paris priest nung sanay mo rin ang paunang buhay. Pero dakala po rin magsabi na mas preferred na po kano itang older age yung yung mapakumpil, banta mas aintindyanin nung nano yung ko-confirm na kayang faith na mas malalam yung kebalwa na itang balo na nung bakit katoliko yun, nung nano nga everything about being a Catholic. So, ita po, usually that is the question na po pa itang kaipin, nagkukutang nung tungkol kayong anointing of the sick, makanita, nung how often, dakale. Opo, atin pin questions. Kasi pa siya sacraments, lagapanan mo rin, mo doctrine yan, atin niya pang moral side. Okay, but syempre, liturgy naman yan. Kabirabra dapat well-rounded yung pamag-orient mo, itong makanyan. Pero mas dakal na rin questions ask ketang first batch, ketang creed. Ay, karakalda. Sige po, nanula mo rin sample. Metong ka rin common question itapin, tutuya yung reincarnation, nga ra. Nang makanyan o timo dakal ang mga lalama questions na talagang tungkol kay theology na pong talagang bagay na mysteries of our faith na it is a matter of faith mo para panwalan mo niya mo, but because our creed says so niya, yapin bala mo masandalan tayo, sandigan ng ating pananampalataya. So, mong bong talaga, kagaling mag-explain tungkol kanyan. Hanya po tang muli kasabi mo rin katikista, makanyan map na mo sinabi na nga mo, makanyan pala Yan ko payabalo yan nga ra. So, we are being able to serve the purpose kung bakit natin tamang Unified Reformation Program. Ela po may ngutang. Nung aliwayang Nicene Creed kayong Apostles' Creed. Kitang dyan naman. Kasi itang mangutang kanyan itang gawa akong PowerPoint, atin yung PowerPoint na pepakit mo yung Apostles' Creed mo, ang po itang Nicene Creed. So, left side yung Apostles' Creed, the right side is the Nicene Creed. Na in-explain me, yung Nicene Creed, yapin itang bala mo, it was kitang Council of Nicaea, karinde kinaita, to elaborate more on the meaning of the Apostles' Creed na bala mo sa Maria mo ito makanyan ming kinay, makanyan ming in-explain. Pero the meaning is the same. It's the same creed. Masanting niya pong explain yan kasi istong nga diwa may confused kasi niyang in-implement data kay misa. Ay, haliwa na yung sasalpantaya yung gagamitan ta mo arayata. So, masanting mo kabud
ma-explain misan siguro. Mm. Dapat paulit-ulit. Kay ba't kanita, siguro nung atin handouts, ako suggestion ko, Mhm. atin handouts para Atin karing kami. anak. Karinganak. Opo ba? Kanita po tanguli. Isto kasi ikwa mo rin anak, pabasado ka rin pengari darete. Ating kang indirect audience. Yes. Hanapin. Mm. Balo yun naman. Kailangan atin tamo mong atin strategy. Of course. Ba kanita mas laganap yung kay katamong strategy para ka rin pengari mo naman. Bade nga liwapin kaya, lalo rin kayong cathedral. Kasi pag, and very resourceful. Bakit amo? Kasi ang timo yan, yung Apostles' Creed, mga lalamin Oning they were able to come up with visual aids na para din nga nakamalating kay kan tuturo. Bika, it's not only hearing but seeing. Bika idea lang nano itang dating king Apostles' Creed. Nung nano yung Diyos, sino Diyos Ama, si Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yung church, nandun na lahat At sunuhan ka rin. So, very masipagla din kay katamong katikista. Ayo po naman. Gagamitan din high-tech in technology para more effective yung karelang catechesis. Ay, pero believe ko talaga karela, with or without their high-tech or low-tech. Totoo. Bala mo, agyud ang magsongin dance yata. Ay, wan naman. Wala lang handouts o wala lang materials. Anya naman believe ko talaga karela. Kasi niya minuna, niyang not so long ago naman. Puro kayo mo. Manila paper dugo. Yes! Bahala na ka ng biyasa ka mag-draw. Disan ko pa. Chok-tok. Potang kay kanyan ikay merugo. Palad me. Kadaguling page. Potang kay i-turn main page. Makasabit sa aking blackboard. Yes. Makanyan. Pero katsaga, ako, bilib ko kare minunang katigisa talaga. Uling talaga rugong tangagyura. Uneng ni map na mo. Thank you kay technology. Makapag-download ta na kay you can diwa po. Google. Dakala kay. Dakala sites. Nyai kami man gagamit kaming Father Bong kay mo naman. Mo kabud talk and talk nung ating kaming videos to support our talks. Makanyan niya. Mag-enjoy lang kay katamong katikista. Aba, exciting talaga yung maging katekista. Of course. Atin ako man pong share Tita Day. Niyang inumpisa nitang how it is or what is it to be a catechist. Awa, ketang first kaya ito. Kaya first first batch. Yes. Ating kaming kinaitong kuken the joy of being catechist. Na yung katekista pala na potang realize na she's not alone in the journey. Aha. And along the way habang mag-journey yung metong katekista, akakit na uling mipapanantabi niya ka rin niya may usit ang ginawa kong bala mo slogan na beabe may papanantabi ito makanyan kay ba't bagse ng bagse itang bala mo yung camera yung katikista ngayon uling abang kasi journey yan niya yung logo tamo which is kayan na dinan mi yung bala mo both to represent na we are on a journey may ba't ating labingaduang kaya ka rin di karyes na babagse ita realize dapin na yung pagiging katikista amo kabud pamagaran na pamakyabe pamyabe bang makarakal makanta ito ako ning kay atin lang touching stories sa sasabihin tang magbiyahe la pa mo nula miraras kay bat kanita lumakad la pa ditang I imagine ko come rain or shine. Yes. Mamangkala pa rin nga liwa. Hell or high water. Ba? Ako makanyan. Kay pagdalado parugo ka nung materialis din ng anak. Ballpen, o lapis, o papel. Ning kay pagdalado pang merienda. Ay, warugo. Ba? Makanyan lakat Talaga naman. Ing joy dari nga anak. Siguro makanya na mo. Biro mong paano naman datin lulugod na magmasabal karela. Pero yung katikista mo naman, enjoy mo naman iba't kayo. Kasi naman gawan nito nung kamatulay Nung elaw skelob mo kasi that's going over and above the call of duty. Ito niya. Masanting kitang experience na nung talagang kang reason kung bakit maging katikista ka, nung talagang you stay focused to that reason, ka madiskaril naman pa masantinging daranasa mo, ang istong katikista ka. Ayaw po naman. In any endeavor naman, talaga maka-experience kang hugot nga rapin Pero nung balo mo, nukan mani ba taning hugot ay ta, balo may labanan ng hugot ay ta. At in challenges talaga to being a catechist. But because tough times never last,
easy but tough people do, nga napin. O, di ba? Mhm. Ganon yung mga katikista eh. Ay, bilib ko kasi di nga liwatin metong nakakalimutan ko na nuka rin yung vicariate o nuka rin yung parokya. Kwento na 18 years old ya pa yata. Magkatikis na. Magkatikais na eh. Student ko pa kanita yan na. Nyan kanung pituki-tukire kasi rening matuwa. Nyan tutukiya o di sige magkatikais ya. Kaya ba't may graduate ya sindo na kanu. Kasi nya mo muna yan na pek sabenda ko mo. Bala mo mag-substitute ya mo kanu. O ning kay ba taburian-burianan na ay may commit na ako na. Ngayon ni 70 years old niya yata. Eh masyadong tutuki pero susopa no pa mo rin. Oy, itang pamanan tabi pa mo rin. Pila nung banuang makanya na gagawan na ano pang panahon nita. Kay ba't ang ganang ngeni gagawa na pa mo rin. Oo, totoo. Itang basic at least makakaila ka rin, makasapla. Do ngeni, antipin kanina, ating kaming project na para din kaya katamong katikista makapag download law maka-asusopan mila kareng resources ken karelang pa mag-catechize. So mag-put up kaming metong balamo fan page. Aha, okay. So website karin, ya po ita o kanyang Facebook ne? FB. Karin akit mula rin kami karin mila store store nga as nakanita yung term karin milangan kabit demya liwang visual aids na ampong video na pwede nilang naginamit ko na at mga baka sila rin may mga resources din sila na pwede nilang ilagay din doon. Sharing. So we gather the resources, no, kasi abe-abe nga, no, may papanantabi. So lahat ng mga pwede na naging effective sa kanila pwede nilang ilagay doon para magamit din ng mga kasama namin mga katikista. Talagang high-tech na po tayo ngayon kasi kailangan new evangelization. Kaya dapat yung sa new evangelization, ang mga resources na updated ka dapat sa mga resources mo. That's true. Ayo po. Ngeni kasi kay the medium is the message. Correct. Although of course that's not true. It's not supposed to be the case. Pero nung MA present masalyese kasi kay ere pansinan. Napin kaya yan. Another tuturan challenge. Magtuturan na rin kaya ang estudyante pa, Che. Kaya ka-updated kayong new evangelization mo. Opo, masakit ito. Istong gewara kay kareng students ito. At saka, ika mismo, feeling mo naka-effective. Sabi niya, kailangan pa niya kang makanya rin kaya kaming seminar sa BB every now and then. Okay, Alfipin, makapagkaila ka rin para makapag-update lang naman po. Further studies. So, dapat refresh hanapin. Parang computer. Of course. Ang po pang kasi kay ang baluta mo, mapapanat kang bagya-bagya, istong mapagal ka, o kaya po masyado nanda kala influence, o kaya masyado nanda kala gagawan. So, istong mag-update ka, pala mo, prioritization niya naman. Malilyari. Correct. Aba, interesting yan, Tita Day. Nyapin istong antimo po yan. Nung ka rin niya po yung work currently, nung ka rin kayo mag-seminar ka niya, no ka rin na po rin tutuking i-update yo? Menyad ka na, kaya kami kayang March 11 niya. Pero ikay miya pa mo Father Bonging kayang schedule. Para ketang eneman kay seminar ya pa inyad. No, not seminar, recollection. Oh. Kasi pwede la rin mag-request for recollection. Saint Augustine this time. Oh, good. So, bumawi la and then, ikaida na la schedule na retang may ngalakwandang seminars na pa may Biblia Karela. Wait, and then, kaya pa mag-field work me, like kaya beko ni Sister Ruth Canitam, poreng kaya beko king Mexico. Opo. Pig drive na kami Sister Mirna. Minta kami first leg na kaya kaming parish visits, alam mo, Year of the Parish tayo. So first leg mi banda king king Holy Redeemer Vicariate, banda ka rin kin Talang, malapit na king Bulacan ito Talang ang Pombale Pari. So tuki-tuki kanyan basta't mi ka panahon ilaganas na malangan ganaganang kay Vicariate sa parishes, hopefully makakompleto mila. Banda talagang akit mila. Opo. Right before us nung nano. So mamangka kami malusak if needed, masantol, whatever. Dumalang kami kareng marangle nung kailangan ito. Itong exciting Terak-terak ka keng pilapil. Pilapil, exciting Ba't nakikanin king bulakus.
Kami nga doon, Sister Fe, kanta may kami recollection kareng Opo. grade 6 kani, fourth year yata o grade 6. Oning on the way, anang ka green, ditini pa kami, tsaka kami big posing kay marangle. After a whole day work, may feel mo yung nature. Ay, nako, yan, fringe benefits na ning field work yan. Istong lakad-lakad nung nuka rin, kay ba't ating kang akit, exciting, aba, yan naman talaga. Enjoy apoing makanyan. Tsaka, masakakit mo pin nung nano'y sitwasyon na rin, deng kalupa tamong luluwal mo naman at tuturo. Yes. Kay ba't, Tita Day, kareng ken tutukita mo pong segment, kay ba't naning break, kwento yun naman nung nanularen tutuking plano na ning Commission on Catechesis. Kasi makananuya po kanyan. Nano yung pamituki-tuki. So pakiramdaman tala pa mo po, nourished by the hands of the Lord. Kenny tamo pamurin po syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Magbalik tamo po kaya beya pamurin ni Sister Daisy Enriquez, yung Field Coordinator na ning Commission on Catechesis at Tita Day. Kwento yun naman, what are we going to look forward to? Anapin, nanong piyadyan da rin kay katamong katekista on the ground. On the ground. Dakal. In fact, ingke katamong regular yearly na events keng katang Catechesis Commission. So, atin tamong adwang main events patse September Itang pamitipon-tipon dari ngay ganaganang katekista ning Archdiocese. So, yung target ko
basta't everybody can come. Ampong everybody's welcome. Pero siyempre dapat maintuntang bigger venue. So, the earlier, the better. So, ngayon pa mo, Yes. we are trying to find a way kung saan na talagang manakit mo lugar na accommodate talangan na. Aba, nung gusto Walang pong malalakwan. atin activities, in anniversary ng coronation, may papagyula rin. Awapin. Tao. We have 2,000, almost, more or less, 2,000 catechists for the whole Archdiocese. And then, itapin na sana, mimisip kong paralang, kumbaga, kung saan na hindi lang yung get together, kung hindi, may mapupulot din sila pag uwi nila, may baon sila na additional input o information tungkol sa mga magagandang subject matter, lalo na kung ano yung sineselebrate sa taon na yon, no? Ay ngayon Year of the Parish tayo, no? Yes. Yun. Tapos meron din atin tamo naman itang metong pang important event karen namang katikistang estudyante. So ngayon pa mo mimisip na mo naman ng paralan no, mas bangkante mas mabunga yan kay katamong General Assembly for Student Catechists. Yes. Yun. Something to look forward to. Yes. Kaya ba't atinta na pong schedules for events or activities? Amalyari tamong sabyan na? So far, ita mo, ngayon at the moment, lata pang schedule. So, uling talagang paplansyan tala pa rin may ngalakwan na pag-updating. And then, kami pingamong bong kanyan, luklukan mi yung tungkol keng yung next topic kasi yari no rin 3 dimensions of faith. So, siguro, magkayayamang bang tungkol keng Bible kanu. Miyali one topics na importante mo rin na pwede tam idagdag. Yes, aba. Kaya yan. Piadyan niya yan talaga. Lalo na, especially din katikista din kaya, maka-encounter lang naman questions regarding very technical topics in the Bible. Kailangan, isto kayo po nandin itasabihan nyo. Istong katikista ka, magnet na ka rin nung nanong kutang eh. Kutang. Kailangan natin kang stock knowledge. Opo. At yan naman talaga, deng katikista, bilib ko karela kasi tutok ng mamasa din eh. Ating kupin atin yung metong libro ka na kuy among Pep. Tungkol lang backpack na ning metong backpack of a catechist ka na. Linawe ko la rin, non-through ko la rin ang topics. Ano ka interesting. So ita baka i-suggest kaya ka nga mong bong yung next afternoon session na ning next updating tungkol kaya tang book ay ta. So, tingnan naman yan, yung Backpack. image na ng backpack ng metong nga katikista. Nung deng mountain climber, atin lang assemble a backpack. Katikista pala. Atin niya naman. Ba? Diba? Nanula kaya, imbis na ground mat, itang nung nula matudtud po, tang nanula kayang king katikista. Pilan la kayang Manila paper. At pisulatan da rin ng karelang o pilan lang PowerPoint presentations nung atin lang LCD projector. Nanuno na naman kayang handouts o leaflets. Din karelang sasadya at nanulan topics ba? Interesting yan na. Bala mo, bisa akong mag-assemble mo naman ng backpack. Wane. Actually, rin lamanan ng backpack. Kaya diniscuss mi nila for the last 3 years. Ikay mi nila, i-present mi laki ang masanting and very interesting way kanyan siguro. Dinantro ko na yung libro niya kasanting. Thank you, kang Father Pep. Aba, syempre naman yung katikista, yung director na ng commission on catechesis tamo yan. Yan ang nakatamo man paborin, Father Pep. So, in kay katamong topic for the day, yan, nung nanula rin in kay katamong gagawan, kay on the field, on the ground, kay ning kay katamong commission on catechesis. Atin tamo pumuring i-announce, Tita Day? So far ngayon, alapang talagang major events. So, i-announce kayong catechetical commission. Pero, anyway, baluda mo rin ka rin. Kaya kita mong barkadahan kay Kristo, kay katamong kwentuang katoliko. Baluda mo rin. Atin pong meetings, malyaring panagkata mo? So far, kaya kaming look forward na meeting keng Sabado niya, uling first Saturday of every month, meeting da rin coordinators na kaya beno pinding speakers buso kuminsan kaya bela pero ngayon kanyan Saturday balo ko then coordinators mo. We will announce later kung naning
yung feedback, yung nano pa yung dapat na i-confirm regarding that meeting, the regular meeting for coordinators, current 12 vicariates. And hopefully, we will also come up with a regular meeting na rin, kaya bila rin directors for catechesis, which i-coordinate mi ka rin mismong Vicar Foreign na kaya kanyan. Bang kanita, makompleto la rin kakatamong directors ka rin 12 vicariates yan. Yes. In Speakers Bureau, Opo. they work hand in hand with the Catechetical Commission kasi in Speakers Bureau, ila rin BBS seminars, ilang BBS recollections. So, it's a group of speakers deta pong magyurang kayong deliver talks makanya ng pong recollections. So, malyari pong mag-request. Malyari mo. Okay. Malyari. Sister kayong in charge kaya ni Sister Tess David. No? So, when they need recollections o na namang klaseng they need a speaker, they can just contact her para... Aru, Maria Teresa, dyan na ka. Datang la kanyang de-request kay ka. Oo, ito. So, then makanya na, speakers, dirinan nilang seminars mo naman, ang pumipapag-share kaming resources or sometimes we are looking forward na papag-attend tala rin selected members kareng seminars king Don Bosco or any school na mamiya kareng makanya na seminars. Interesting. Ay, bayo tamo po mamupos. Atin speaking of anunsyo, nung atin tamo pa pong bring pa-announce, pero iyamong garu ing shrine rector na ning king Kabetikan ing pa-announce na kani pong ing fiesta kanu Kabetikan Feb 11 deng misa 4 a.m., 5:15 a.m., 6:30, 8 a.m., 9:15, 10:30, 11:45, 1 p.m., 2:15 p.m., 3:30 p.m., 4:45, 6, and 7:15. So, pangumbira na naman po, Feb 18, natin kanong La Concordia Pilgrimage. Then hanggang Marian organizations are invited to come. 1 to 4 p.m. yan po kaning event. Atin tamo pa pong announce, Tita Day? So far, alala na kung balo nga kay for the moment. Yan. Salamat po, Tita Day, para uling inabayan nyo kami ngeni. Ampong patita mo, ampong listeners, may update ta na karing activities na ning Commission on Catechesis. Ampo pa, nung nano talagang malalayari on the field. Aru, sana akong birara kayo pampasibayon kasi... Ay, my pleasure po anytime. Basta tachuko mo. Actually, mas buri ko nga balo na laretang kukwento yun. Detang tuturang experience, kumbaga the true stories of the catechist. Abangan ang susunod na guesting ni Tita Day. Opo. Salamat pasibayo, Tita Day. At You're welcome. My pleasure. Ing kekatamong episode ay ni Kening Panalangin. Ting lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyagming tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, may papagkwento at miragdagabelwan, dikil king kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaming akakwentuan at syo karing karek lang pibale-bale, pipagobran, o nunulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalug mo sana karelang maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa. At layon, ilaot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan. Pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunus. Ya pagmingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristong kekaming ginu, magari kaya bemo at ning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Tita Day,
mamunta na po. Opo, dakal po salamat keng pamangumbirayo kanako keng kay katamong episode na ning kwentuang katikista katoliko. So ken tutugi po basta't anytime basta't malyari ko mo sana pwede ko King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon ning aldo ngay ni. Siya'y mapurihan, araw at alak, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan, sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at alak siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Magdisigaw